السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ قومی خبریں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ SIR اور ووٹ چوری کے معاملے پر دونوں ایوانوں میں ہنگامہ، اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی۔ بی جے پی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 2024 کے انتخابات میں سب سے بڑا فراڈ کیا، راہل گاندھی کا سنسنی خیز الزام، کہا ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔ ٹیرف تنازع حل ہونے تک ہندوستان سے کوئی تجارت بات نہیں، ٹرمپ کا اعلان، کانگریس نے ظاہر کی تشویش۔ بادل پھٹنے اور سیلاب سے دھرالی تباہ، ہرشیل فوجی کیمپ بھی بری طرح متاثر، ہیلی کاپٹروں کی مدد سے راحت کام جاری۔ دہلی میں ہما قریشی کے چچا زاد بھائی کا بے رحمی سے قتل، پارکنگ تنازعہ بنی موت کی وجہ، حملہ اور گرفتار۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی، SIR اور ووٹ چوری کے الزامات پر اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے نے جمعے کو پارلیمنٹ کی کارروائی کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ دونوں ایوانوں میں زبردست شورغل کے باعث کام کاج نہ ہو سکا اور بالآخر لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی۔ وقفہ سوالات کے دوران ہی اپوزیشن نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس کے باعث کارروائی چلانا ممکن نہ رہا۔ ڈپٹی چیئرمین گھنشیام تیواری نے ارکان سے نظم و ضبط قائم رکھنے اور سوالات کے جواب سننے کی اپیل کی، لیکن کانگریس اور دیگر جماعتوں کے اراکین SIR کے علاوہ دیگر مسائل پر بھی بحث کا مطالبہ کرتے رہے۔ شور شرابے کے بعد ایوان کو پہلے دوپہر 12 بجے تک ملتوی کیا گیا اور بعد میں دن بھر کے لیے کارروائی بند کر دی گئی۔ Which says the rules of procedure and conduct of business in the Council of States, Rajya Sabha. اس کے بارے میں بہت وستار سے میں نے ایکسپلین کر دیا۔ Sir, allow me. راہل رول 267 کے بارے میں بہت وستار سے Please بتا allow me. دیا۔ Please allow me. Page number 92, 267 clearly specify how the members can put across an issue under 267. My submission to you, sir. Sir, my submission to you is that please do scrap this 267. Please, I have already explained it If in we detail. please scrap this. Why do you want No, this? I have already explained. Why do you want this? I have already explained Sir, in detail. scrap this. Scrap this 267. And sir, Tiwari ji. India is a rich country. Nothing is going on record. तिवारी जी, हाँ बोलो। विनम्रता से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे, आपके प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए कि संपूर्ण विपक्ष चाहता है, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी जी, मैं समझ गया। संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चले, जैसा आप भी चाहते हैं। मेरा एक सुझाव है 267 पर, उस पर मैं स्पष्ट ओपिनियन दे चुका हूं। आप एक देखें ना, इस पे जो रूलिंग है, जो वर्डिंग है, साफ है। जब देश के लोकतंत्र प्रमोद जी, मैंने उस पर रूलिंग दे चुका। मैं रूलिंग दे चुका नहीं। तिरुचि शिवाजी, खतरा हो, तिरुचि शिवाजी, तिरुचि शिवाजी, तिरुचि जी, प्लीज, तिरुचि जी, तिरुचि जी, सर, प्लीज 1 minute, प्लीज sir, प्लीज, तिरुचि जी, The laid down rules of procedure in the conduct of business in the Council of States should not only be on paper, sir, but should also be in practice. I have already explained in detail about it. Kindly, please. When there is a rule, every day you are citing a reason why these notices are rejected. Kindly give us a clear picture of what are the reasons by which these are all rejected, so that we can check that and give us. मैंने अपने previous rulings में I have already given all the reasons in detail. Members, please. What's the use of this, sir? This is 0 hour. This is 0 hour. आप please, not allowing. کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی اور الیکشن کمیشن پر انتخابات کے دوران دھوکہ دہی کرنے کا دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ اسی سلسلے میں آج انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک 8 منٹ طویل ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جاری ووٹ چوری محض ایک انتخابی گھوٹالہ نہیں، بلکہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ ایک سنگین غداری ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان ووٹ چوری 2024، ملک کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے موجودہ سیاسی و انتخابی نظام پر شدید تنقید کی ہے۔
और इलेक्शन कमीशन को लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा. ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು ಜನರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೆಗೆರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. पेपर कॉपियां हैं हमारे पास. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. आप छुपा नहीं सकते ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. और आप छुप नहीं सकते. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई संगीन है और इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए. लोकसभा के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए. इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट फराहम नहीं कर रहा है, तहक़ीक़ात नहीं कर रहा है, उल्टा हलफनामा मांग रहा है. हम मुसलसिल डेटा दिखा रहे हैं लेकिन कमीशन अपना डेटा मांगने को तैयार नहीं है. प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि मनसूबाबंद शक्ल में बड़े बेज़ाब्तागियाँ हो रही हैं. और पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बुलाए. बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते. कोई सबूत दे रहा है आपको. इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे. वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है. हम सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर जब सरकार सदन चल रहा है और इतने सारे साक्ष्य हैं. अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें. इस पे क्या चर्चा करें? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार. सदन नहीं चला पा रही और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है. बैठिए सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे. चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे. हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ टैरिफ के मसले का हल नहीं निकलता, इस वक्त तक दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे. अमरीकी हुकूमत ने हालिया दिनों में हिंदुस्तान पर कुल 50% दरामदी टैरिफ आयद किया है, जिसमें से 25% जुमेरात से नाफिस हो चुका है, जबकि बकिया 25% 27 अगस्त से नाफिस होगा. ये इजाफी टैरिफ इस वक्त आयद किया गया जब वाइट हाउस ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ऐलान किया कि रूस से तेल ख़रीदने और इससे खुले बाज़ार में फ़रोख्त करने की पॉलिसी अमेरिका की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है, जो रूस की मुज़िर सरगर्मियों को रोकने के लिए की जा रही हैं. About India, because I understand we've certainly heard, as you mentioned, the president's frustration and upset about India purchasing Russian oil, but we've seen a longer-term tension, it seems, rising in U.S.-India relationship. We saw Indian officials back in May who were upset about the president talking publicly about a role in having brokered a ceasefire between India and Pakistan. We saw the meeting with the Prime Minister of India that was supposed to take place at the G7 in June canceled because the president had to leave early to return to Washington, and now this tension over tariffs. Is there a concern from this department or the secretary about an overall worsening in the relationship with India and the potential for India to be turning more to China and away from the U.S. at a time when the U.S. looks to India, has been looking for many years to India as a partner? Well, what this is about is an honest, full, and frank dialogue about real concerns that this administration has, that the president has outlined very clearly, addressing those concerns through his actions. He's spoken about them, whether it's about the purchase of Russian oil, whether it's about the trade imbalance. Addressing those concerns is important,
And that's part of what it means to have a frank dialogue, to address those concerns that you have, and then hopefully have conversations to see those concerns addressed. So the president's been very clear. His concerns about what he has seen from India speak for themselves. He's truthed multiple times about it. But ultimately, this is about a frank and full dialogue, and that's what it means to advance American interests. That's what it means to really have full diplomatic dialogue with partners to address concerns that we need to see addressed. उधर अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनकी हुकूमत किसानों, माहीगीरों और डेयरी फार्मर्स के मफाद पर कभी समझौता नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों का मफाद सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान कभी किसानों, माहीगीरों और टैरिफ फार्मर्स के मफाद पर समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है। मोदी के इस बयान को मुल्क के अंदर ज़रई हलकों ने सराहा है, ताहम इक़्तिसादी माहिरीन ने खबरदार किया है कि 50% टैरिफ से बरामदात पर बुरा असर पड़ सकता है, ख़ासतौर पर ज़रई मसनूआत और दूध की सनत पर। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी मार्केट में हिंदुस्तानी मसनूआत महंगी होने से उनकी मुसाबिकत कम हो सकती है। दूसरी जानिब इस बात की खबर मिल रही है कि हिंद अमरीकी तनाज़े के बीच पुतिन इस साल के अवाखिर तक हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और अनकरीब उनकी हिंदुस्तान आमद की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुबैना खुसूसी ताल्लुकात के दावे पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने जुम्मे को तंज करते हुए कहा, मोदी का यह दावा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उनका तबसरा इस पस मंज़र में आया है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को एक बार फिर अमरीका मदऊ किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल आसिफ मुनीर इस बार अमरीकी सेंट्रल कमान इन्हें सेनेट के सरबराह जनरल माइकल कोरिला के रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं। ये दावत इस वक्त दी गई जब हाल ही में जनरल कोरिला ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में शानदार शिराकतदार करार दिया था। जयराम रमेश ने कहा कि यह बयान बज़ात खुद एक अजीब व गरीब सनद है। तमिलनाडु हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अपनी नई तालीमी पॉलिसी जारी कर दी। इसके तहत स्कूलों में 2 लिसानी फार्मूला अंग्रेज़ी और तमिल नाफिज किया जाएगा। नई तमिल पॉलिसी तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने जारी की हैं। रियासती हुकूमत ने मरकज़ पर NEP के ज़रिए रियासत में हिंदी थोपने का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके मुखालिफत में ये नई तालीमी पॉलिसी जारी की गई। इस पॉलिसी के तहत रियासत के स्कूलों में अब हिंदी ज़बान लाजिम नहीं होगी। DMK की क़यादत वाली तमिलनाडु हुकूमत ने NEP की सख्त मुखालिफत की है और इसे समाजी इंसाफ के ख़िलाफ़ और रियासत पर हिंदी थोपने की कोशिश बताया है। तमिलनाडु ने इसे नाफिज करने से साफ इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के गोलडारा दनवास जंगल में मिलिटेंट्स की एक कैम्पगाह को बेनकाब करके असला और गोला बारूद पर बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि एक मुसद्दहा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने गोलडारा दनवास जंगल में एक दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया है। उनका कहना है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन टिंगमर्क में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब कुलगाम में तलाशी मुहिम का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। दिल्ली में कत्ल की एक सनसनीखेज़ वारदात पेश आई है। यहाँ निज़ामुद्दीन इलाके में मुबैना तौर पर पार्किंग तनाज़े को लेकर बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी के चचाजाद भाई आसिफ कुरैशी का कत्ल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की रात करीब 11 बजे निज़ामुद्दीन के जंगपुरा भोगल लेन में हुआ। पुलिस ने बताया कि आसिफ कुरैशी का देर रात स्कूटी को गेट के सामने से हटाकर साइड में लगाने को लेकर कुछ लोगों से तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद मुलजिमिन ने आसिफ पर तेज़ धार वाले असला से हमला कर दिया। हमले के बाद आसिफ को संगीन हालत में करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। आसिफ की अहलिया और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमिन ने मामूली सी बात पर इस पर बेरहमी से हमला कर दिया। आसिफ की अहलिया शहनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया मुलजिमिन ने पहले भी पार्किंग के तनाज़े को लेकर इससे झगड़ा किया था। इन्होंने बताया कि जुमेरात को जब आसिफ काम से लौटा तो उसने पड़ोसी की स्कूटी घर के मेन गेट के सामने खड़ी देखी, जिसके बाद उसने इसे वहाँ से हटाने के लिए कहा। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पड़ोसियों ने स्कूटी को मौके से हटाने के बजाय आसिफ को ही गाली देना शुरू कर दिया और फिर इस पर तेज़ असला से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए वारदात के बाद से फ़रार दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजिमीन की शिनाख्त 19 साला अजवल और 18 साला गौतम के तौर पर हुई है। मामले के आगे की जांच जारी है। इस सिलसिले में हुमा कुरैशी का अभी तक कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। उत्तराखंड के धराली में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी पैदा कर दी गई है।
موسم صاف ہونے کے بعد پھنسے ہوئے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا کر اترکاشی دہرادون لایا جا رہا ہے، لیکن چیلنج ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ ملبے میں کئی جانیں دب سکتی ہیں اور اس کے لیے مشینوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دھرالی یا ہرشل تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ قدرت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ وہاں صرف ہیلی کاپٹر سے ہی پہنچا جا سکتا ہے، کوئی گاڑی دھرالی نہیں جا سکتی۔ پہلے دھرالی میں بادل پھٹا، سیلاب آیا اور تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ تباہ کن سیلاب دریائے کھیر گنگا کے راستے بھاگیرتھی تک آیا، پھر بھاگیرتھی ندی نے ہرشل میں اپنی تباہ کن طاقت دکھائی۔ ہرشل وادی میں قدرت نے ایسی تباہی مچائی کہ سیلاب نے ہندوستانی فوجی کیمپ کو مکمل طور پر متاثر کر دیا۔ ہرشل کو ہندوستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، جہاں فلم رام تیری گنگا میلی کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ ہندوستان چین سرحد پر واقع ہرشل تقریباً 8 دیہاتوں کا ایک گروہ ہے۔ ہرشل میں بنایا گیا بھارتی فوجی کیمپ بہت اہم ہے، لیکن قدرت نے ہندوستانی فوج کیمپ کو مکمل طور پر متاثر کر دیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ SIR اور ووٹ چوری کے معاملے پر دونوں ایوانوں میں ہنگامہ، اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی۔ بی جے پی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 2024 کے انتخابات میں سب سے بڑا فراڈ کیا، راہل گاندھی کا سنسنی خیز الزام، کہا ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔ ٹیرف تنازع حل ہونے تک ہندوستان سے کوئی تجارت بات نہیں، ٹرمپ کا اعلان، کانگریس نے ظاہر کی تشویش۔ بادل پھٹنے اور سیلاب سے دھرالی تباہ، ہرشل فوجی کیمپ بھی بری طرح متاثر، ہیلی کاپٹروں کی مدد سے راحت کام جاری۔ دہلی میں ہما قریشی کے چچا زاد بھائی کا بے رحمی سے قتل، پارکنگ تنازعہ بنی موت کی وجہ، حملہ اور گرفتار۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔